ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের সভায় 2026 সালের ভোটের ঢাকে কাঠি দিলেন অমিত শাহ, ডাক দিলেন সরকার বদলের। সেই সঙ্গে অনুপ্রবেশ, নারী সুরক্ষা থেকে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ টেনে মমতাকে আক্রমণ শানালেন শাহ। মা মাটি মানুষের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মহান বঙ্গভূমিকে অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি, মহিলাদের উপর অত্যাচার, বোমা এবং হিন্দুদের উপর দুরাচারের কেন্দ্র বানিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মা মাটি মানুষ का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंगभूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? আপনার সময় শেষ। 2026 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তৃণমূল সরকার যাওয়ার পর আমাদের কর্মীদের হত্যাকারীরা মাটির তলায় লুকিয়ে থাকলেও তুলে বের করব। হুঙ্কার শাহের। मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। গণতন্ত্রে হিংসা কাম্য নয়। দিদি, হিম্মত থাকলে র্যাগিং ছাড়াই নির্বাচন করে দেখুন। আপনার নিজের জামানাতি জব্দ করে দেবে বাংলার জনতা। ভোট ব্যাংকের জন্য পতনের সীমা পার করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। পহেলগাঁওয়ে নির্দোষ নাগরিকদের ধর্ম দেখে দেখে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। সেই 5 সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছেন মোদিজি। আমরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক করেছি। এবার অপারেশন সিঁদুর করে 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে ওদের এয়ারবেসকে ধ্বংস করেছি। দিদির পেট ব্যথা হচ্ছে। বাংলার নাগরিকরা যখন মারা গেলেন তখন কিছু বলেননি।
মোদিজি আসার পর অপারেশন সিঁদুরের বিরোধিতা করেছেন। আপনি অপারেশন সিঁদুরের বিরোধিতা করেননি, দেশের কোটি কোটি মা বোনেদের সঙ্গে ছেলে খেলা করেছেন। অপারেশন সিঁদুরে প্রশ্ন তোলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিঁদুরের মূল্য বুঝিয়ে দিন বাংলার মা বোনেরা, এই মন্তব্য করে হুঙ্কার শাহের। पेट में दर्द होता है दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया।